Tupik. Oh. Pila na yung mug niya. Oh, sarap. Pero magdungan tayo. Ano, 1, 2, 3, ano? Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Oh, laog ko. 8 times 7. 56. Baka answer, guys. Nakaon taginani, guys. Oh. Five times 6. 1, 2, 3, 4, 35. 5. 5 times 6 maka. 5 times 6, 30. Mugo ka. 5 times 10, 25. 30. Wala. 5 times 6 equals 35. Alam mo eh. Pilo ng buhok di ay. Guys, ano guys? Ala. Pilo ng buhok. Kano po? Ang gusto ko. 7 times 6. 5, 4, Wala pa 3, 2, 1. kanin. Wala. No, 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 no. Buwang kayo. Galing mo rin mo. Wala. Ikaw na sa'yo mga tanan ako. 5 seconds sa. Hindi hagag 5 seconds. Hindi. Wala. Ni Mikey. 3 times 8. 1, 2, 3, 4, 5. Wala ka answer. Ala. 24. 24. Nine times 3. 1, 2. 27 na. Oh. Aw. Ang galing na to. 6 times 6. 1. 36. Ah. Mauna dyan ko guys. Kan. Four times 8. 1, 2, 3. 24. Four times 8, 34 dahil. Anil. 32. Gatay. Ikaw na, bilag ko. Hindi ka mao. Ikaw yung mga mantak ko. Ginala na yun. 7 times 5. 1, 2, 3. Ah, wala yan pa na. Wala. Pila? 40. 7 times 5, 40. Bugo. 7 times 5, 40. Bugo. 35. Bugo. Mindset ba? Mindset. Right, kitag math guys. Bisa 1 to 10 ron eh. 9 times 9. 1, 2. 81. Hindi. Kaon eh. Pati ari ay. Pati ka. Alay na tulog ko. Ito naman nakita ka ito. Bugo. Tingnan mo. Pati ka. Hindi ako makan. 4 times 6. 1, 2, 3, 4. 18. 16 na eh. Dakto na doon. Una yung answer 16. Sunod 18. Oy, ang answer 18. Yan 16 akong answer. Oh. Pila tayo? 24. 4 times 6. Ay ba, 4 times 4. Pagkapuno. Kapuyo. Ay, anong diri mo kami sa agtang?
Bright ikaw. Matala ko na. Huwag ko mo ito ang answer. Two times 5. 10. 10. Ayun, magagupong ito. 3 times 6. 1, 2. 18. Dali yan. Diba? 4 times 6. 1, 2, 24. 4 times 6. Kansi juga. Kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, Don't forget to subscribe and like. Thank you. and please click the bell na updated ka sa aming panibagong vlogs. Bye-bye guys! Okay.